السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی فوج نے ایران پر بارود کی بارش کر دی ہے۔ تازہ حملوں میں میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے ایران پر بارود کی بارش کر دی ہے۔ تازہ حملوں، میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے خلاف حملوں کی ایک اور لہر مکمل کر لی ہے۔ اب بھی باز نہ آیا تو ٹارگٹ مزید شدید اور خطرناک ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کو پھر وارننگ دے دی۔ سینٹ کام نے کارروائیوں کی وضاحت دیتے ہوئے کہا، حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کے لیے استعمال ہونے والی ایران کی عسکری صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ 7 گھنٹے طویل فضائی آپریشن کے دوران آبنائے ہرمز اور ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بھی پلٹ کر وار کر دیا ہے۔ بھرپور جوابی حملوں میں اردن، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر دھاوا بولا گیا۔ اردن میں کیے گئے حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کو پلٹ کر بھرپور جواب۔ اردن میں امریکی اڈوں پر حملہ کر کے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ڈرون حملے میں اردن کے الازرق ایئر بیس پر تعینات امریکی F-18 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ بیس پر حملہ کر کے بیس پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، بحری معاونت کے انتظامی مراکز، گوداموں اور ایندھن کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں واقع امریکی فوج کے مرکزی لاجسٹک اور سپورٹ مرکز کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنی جارحانہ کارروائیاں ختم نہیں کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مزید سخت دھمکیاں دے دی ہیں۔ کہا کہ جب تک میں بس نہ کہہ دوں ایران پر حملے نہیں رکنے چاہیے۔ معاہدہ نہ کرنے پر بجلی گھروں کو اگلا ہدف بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ بس بہت ہو گیا، جس دن میں کہہ دوں اس دن ایران پر حملے روک دیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے ڈیڈ لائن بتا دی، نئی دھمکی دیتے ہوئے اگلا ہدف بھی بتا دیا۔ کہا ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے سے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ They have some fight left, but they don't have much. And their weapon degrading has been incredible at a level nobody thought it was possible to do it this quickly. منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ایران پر معاہدہ کرنے پر زور دیا ہے۔ ایران میں توانائی کے اہداف کو آخری مرحلے میں دیکھا جائے گا۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آپریشن شابان میں شاندار کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مزید 3 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ مارے جانے والے خارجیوں کی مجموعی تعداد 126 تک جا پہنچی۔ آپریشن شبان خارجیوں کو نیست و نابود کرنے کا نام۔ آج کی تازہ کارروائیوں میں مزید 3 خارجیوں کا وجود پاک سرزمین سے خارج کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج، FCC اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں ملک دشمن عناصر سے مقابلے میں 3 فتنہ ہندوستان کے کارندے جہنم واصل کر دیے گئے۔ دشمنوں کی کمین گاہوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق آپریشن شبان میں اب تک ہلاک کیے جانے والے خارجیوں کی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مارے جانے والے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 126 ہو گئی ہے۔ شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، عظیم قربانیوں کو پیسوں میں تولا نہیں جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان انتہائی افسوسناک ہے۔ شہداء کے اہل خانہ اور ماؤں سے معذرت کرتا ہوں۔ علامہ طاہر اشرفی جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، آپ دیدہ ہو گئے۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ ملک کا امن پاک فوج سے جڑا ہے، شہداء کی توہین کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پیغام امن کمیٹی نے مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، جبکہ شرجیل انعام میمن بولے کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھ رہے ہیں قوم کے جوان، آپ کے اور میرے بیٹے اور بھائی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ سرحدوں پہ چند ہزار تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے، اپنے شہیدوں کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں۔ ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے آج وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو۔ ہم زندہ ہیں الحمدللہ،
किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। हमारे बच्चे फौज में पैसों के लिए नहीं जाते, आपने पैसों के लिए दीन का नाम इस्तेमाल किया और रियासत सियासत की। शोहदा की तौहीन करने पर कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद का मौलाना फजल रहमान को करारा जवाब सामने आया। कहा कि कुरान मजीद में भी शोहदा की फजीलत बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दी गई है, शोहदा की तौहीन ना करें। एक वीडियो मौलाना फजल रहमान साहब की जिसमें ना बड़ी काबिल एतराज़ बातें मौलाना साहब ने की हैं। हमें ना बताया जाए कि इतने फ़ौजी शहीद हो गए हैं, उनका काम है शहीद होना, वो तनख्वाह लेते हैं इस बात की। क्या फजूल बात की आपने। कुरान मजीद भी पढ़ लिया करें कभी, आपने आलम दीन का लेबल लगाया हुआ है। कुरान मजीद में शुहदा की फजीलत बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान की गई है। आप सियासत करते हैं ना, ये आपका पेशा है और किरदार सारों को पता है। तौहीन ना करें हमारे शुहदा की। हमने अपने बच्चे तनख्वाह के लिए जान देने के लिए नहीं भेजे, ये पैसों के लिए आपने दीन का नाम इस्तेमाल किया है, पैसों के लिए आपने सियासत की है। आपके दादा जान जो हैं उनकी हालत देख लें उस वक़्त और आज अपनी हालत देख लें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का शुहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना फजल रहमान को अपने मुतनाज़ा बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना इस तरह के बयानात देंगे तो फिर इनमें और PTI में क्या फ़र्क रह गया। दहशतगर्द हमारे आइन को नहीं मानते, मुल्क पर हमले और मासूम लोगों को शहीद करते हैं जिन्हें इंडिया की पुष्टपनाही हासिल है। कि आप शुहदा की तजलील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं और अगर आप जाने दे देंगे तो कैसे दे देंगे, ये बिल्कुल आपकी बात जो है मैं समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर आप एक ही थाली के चटे बटे हैं, चाहे वो तहरीके इंसाफ हमले करके अफवाज पे करे, चाहे आप अपने जुमलों के हमलों के साथ अफवाज की बेतौकीरी करने की कोशिश करें, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। इससे लगता है कि आप बुनियादी तौर पे एक बायस पोजीशन ले रहे हैं। तो क्या बुग़्ज़ वाली बात में आप इस हद तक चले जाएंगे कि आप शुहदा के मुतल्लिक भी ऐसे जुमले अदा करेंगे? शुहदा के खिलाफ मुतनाज़ तकरीर का मामला सेशन अदालत लाहौर में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त की समाअत हुई है। एडिशनल सेशन जज मलिक लतीफ़ ने शहरी मोहम्मद वकार की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोशल मीडिया पर नशर होने वाली तकरीर से अवाम और शुहदा के लवाहिकीन के जज्बात मजरूह हुए हैं। मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब करते हुए समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में दौरान डकैती नौजवान डॉक्टर आकाश की हलाकत में मुलविस 3 मुल्जिमान डिफेंस से गिरफ्तार। DIG साउथ सैयद असद रजा के मुताबिक डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान का गिरोह कराची में लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलविस रहा है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद काशान की रिपोर्ट में। डॉक्टर आकाश के कत्ल का हाई प्रोफाइल केस पुलिस ने 36 घंटों में हल कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। DIG साउथ सैयद असद रजा का कहना है कि वारदात में मुलविस 3 मुल्जिमान सुरेश, रामचंद और अनिल कुमार को गिरफ्तार करने के लिए 100 से ज़ायद CCTV हासिल की गयी। तकरीबन हमने इस जहद के दरमियान तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा जो है CCTV फुटेजेस जो हैं वो इकट्ठी की। ये जो गैंग है ये पहले भी इस किस्म की वारदातों में मुलव्वस रह चुका है। जो वारदात जैसे हुई है इसमें 2 मोटर बाइक्स और उसके अलावा एक कार भी इस्तेमाल की गई थी। 3 जो मुल्ज़िमान हैं तीनों को हमने मौके पर से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम का एक साथी बैंक में मौजूद था जिसने डॉक्टर आकाश के बैंक से 50 लाख की रकम निकलवाने की इत्तला दीगर साथियों को दी। कुछ कैश जो है उसकी बरामदगी हुई। वो पिस्टल भी जो है वो कराची पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और बाकी जो इनके एसोसिएट्स हैं उनकी भी जो गिरफ्तारी है उसके लिए भी जो है वो कराची पुलिस जो है वो कोशा है और जल्द उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान का गिरोह कराची में लूटमार की मुतादिद वारदातों में भी मुलविस रहा। मुल्जिमान से कुछ रकम बरामद कर ली गई। मजीद रकम की रिकवरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि महकमा सेहत सिंध को तमाम सबूतों के साथ आगाह कर दिया गया था। निशानदही के बावजूद भी खतरनाक सिरिंजेस को मार्केट में सप्लाई किया गया। साबिक ड्रग इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन समू ने दुनिया बोल है में बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। बताया कि गैर कानूनी सिरिंजेस की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिस पर ड्रेब ने बैन भी लगा दिया था। सिंध हुकूमत के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान भी कर दिया। इसका जो मेन वो सिरिंजेस है, कुछ सिरिंजेस ऐसी थी जिस पे ड्रेप ने उनके ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन वो उसके बाद भी मार्केट में सेल होती रही। हमारा जो अभी मौजूदा चीफ ड्रग इंस्पेक्टर है, 2023 में उसने ये एक बड़ी खेप पकड़ी थी जिसमें 5-6 गाड़ियाँ थी। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो सिरिंजेस मार्केट में फैल गई, वो पूरी सिंध में, और हर महीने वो अपनी सप्लाई देते रहे हैं मार्केट। डॉक्टर साहबान ने इस बात को बड़ा हल्का लिया और उस पर उन्होंने काम नहीं किया। के ऊपर मैंने एक राइटिंग में सेक्रेटरी हेल्थ को एप्लीकेशन भेजी, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी को भेजी, चीफ मिनिस्टर को भेजी, हेल्थ मिनिस्टर को भेजी, कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर। उसको 1 महीना हो गया है और कोई, अभी मैं ये राइट रखता हूँ कि मैं कुछ दिनों में मैं हाई कोर्ट में चला जाऊँ उनके खिलाफ, ये मेरा राइट है। कराची में जुराइम पर काबू ना पाया जा सका। शाह फैसल कॉलोनी अजीमपुरा रोड पर रक्शे पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल से कोई लूट मार नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल कैंपस के ऑफिसर अदनान अख्तर पर फायरिंग की गई। वाक़या अजीज़ भट्टी पार्क के करीब पेश आया। अदनान अख्तर को 4 गोलियां लगी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किमाड़ी में पुलिस की कार्रवाई, शहरियों को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने वाला KPT का मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आसिफ खान के कब्जे से बड़ी तादाद में जाली अपॉइंटमेंट लेटर्स, सर्विस कार्ड्स जबकि दीगर सरकारी दस्तावेजात भी बरामद कर लिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।